Radio et Pisse Famille. Foli ani tanuni obedi au bela jelema. Au fefebe ka foni wati na ni okeleno ka radio bouton ka munumunu ka bla bikonoto ani sheki. Ana no kan fe sheki na. Ka fu au ka kanuna, ka fu au ka danayala ka klaka au fu au ka sugantili la ka nyeshi auma. La seli aumba ke ka bo banangabugu zone commerciale douani ale kofeti choy. Tene tarata araba ninga tabla alamsala ne kan wolonvla no danango shira kunafuli olubedi sabula kunafuli ale fenye femina bifa kasore madore blaida ma kunafuli akawsani ma kunasirile kunafuli dilen ko fe ka sira di awma nege juru sira hakilna mimbe awla faso jolila awbe sheko fo chugomina nyema Omar Mariko ka bara imbela jelena koloshi Draman Tangara Goodies naga krafe obabulo leve kamisugo ka jata ninga bla bololo sanfe Fatumata Uriyoro Shishe Touré abia Maram Jera abia Sheikh Sidibe abia Susa Bakante abia jagene ni sogoma soma obedi bashi foitula tabarakallah kifu ajarani ka lamelke jekulu befu yana telube abi kuna de telube abi kuna telugo kuma jmeme c'est une remarque ani so telugo abi kuna non et puis telu c'est trois choses hein kain duguma je c'est trois choses nga kain ta kain na telube abi kuna de kain voilà ça fait peur ko et ta mbojugo ça fait peur kifu Allah nya fe ngi gatu ibulo chere la ça fait peur non akan se nyafam ay ni no mafia ma ngui ay mu nyafam mu ngaba ni mingala iko kala nyafam ya des produits ibe munu 100 aba dansira la gidala gidala non ne ta inkayu botonité ne ngo sabare do obega tonité il y a héritage il y a l'argent bega tonité a do fana chier nga shi janfu do de kifu foi ta ko do ne fa mo ne be bulu jalo ne be la lame ba befu beklu bila momo sogole wana so ndena ala ka claire danu ya rabbi ala ka claire danu ya rabbi monu nyawana bolo sam o magacha ko sebe franci kaw ameriki kaw era mangu fo ba o filvene gufo pilfe ba ko ma date micro la ay mais client na bufo ay avec les gars là avec les gars émission covid en spécial actualité noté no pujini covid go ano tu n'as pas banade amaka mo am fa jabana ore de ko ta comme na o kiro abana ok ka befo momo solen bana ko beni nyongo tabarakallah kebe ni sogoma c'est ma sinzo fransika olu fo adam no la maraga jan fransi de kebe maraga chai ufo me fransika ufo ita fo maraga kana ameri afo maraga kana kan yola de ani kongo ni angola ni maraga chai ne wa chai vel mu bela jele fo anga tungarangi tabarakalla maska befu femme be ga la meni watina mali kono ani mali kenema nga foli yere ma chefi mari ko nyama ani ndima ya bela jele fo ma jangne fu ma nyagale fu tan nyagale nga foli baye tabarakalla ale de be gala bi abe gala nyagale mo ale be gala bi ka fa ni gunare te nuna fo kunne o kana dukan ture dana nuna te aworo yakwa foi tabarakalla ya fo ikoroge maga aklobana ambe foli ni tamnya mbola sama mantene ko dana ikoroge do mane din ay ikoroge do magane din aisha ikoroge do sa anga fa foto la ikoroge do bana nando na sente kuno ani cour suprême anga chokoroba nyuma abe nana kase kani sogoma nanya lefo ba nyumange anga foli be on hier hier ne afuma ngo ijonga la tane kuno zo yi
Nabai? Non, bon. Akai, nyankla ninja mungambana. Asno ne fitri selle ngo ben. No, ninja mungambana. Chama mengono ka faire. Ngo mo tunne no le. Ai chama mengono ka faire. Ngi jo ngale ta. Awo. Musa? Oh. Ka kulubali. Bamusa. Awo. Badle break. Madame Che. Alaji. Ame foli dama. Kani sowa. Les parents des parents. Mulayaman. Aga foli biya. Kani sowa. Amadi Yatasai. Aga foli biya. Fosugo wa kono. Docteur Cham. Cham. Bonjour. Kani sowa. Mohamed Maïga Edem Kono. Lui c'est mon ami. Nanya Lefo. Masire Magaji. Lui c'est mon ami. Ouais. Même si. Bon, lui c'est mon ami. Voilà. Bintu Jawara. Awo. Ame foli ni taniambo la samaka yani be Jawara ka foli ko oda okan. Nanyo lufo. Foli Amadi Korobloma. Le coach. Le coach. Ouais. Ah, c'est celle-là ina jare. Koroboke. Ndaro na ifine la ja. Koroboke. Ah, note. Koroblo. Celle-là ina jare. Koroblo ga koroge galondala de. Ah, no ina ja celle-là. Galondala. Ni mingira ngo foko. No koroblo Oh. Frigo fa jigala. Kieta jamais du imata. Nang mado mimo ko. Wala ne mata. Fo ndago. Jana ko bako. Mungo. Frigo fa jegala. Oh. La ko. Koni dugu jara ga da jamais du. Itrana. Ibangada. Nana memi fi ali yere mata nyana. Nea. Ani te jamais fa. We bloga masebe do. Ni jega ma bay ku tawli. Allah. Deba ga jega sa no ko koroblo nga kai. Ni jega ma ba. Ya ne ku tabo. Ha? Yo kan sarame be aladi. Al ni wo sarama ko ni nusa ni du. Allahu akbar. Sara ka foli biya ni sogoma. Abana. Ijakte. Nanya lefo ame koroblo fo 700. Amba shirifu muna Haidara. Kani sogoma. Aga foli biya. Anga msokoroba ami fomba la battante. Segambali ani nyina bali. Jagina aga foli biya sanga ani wati be. Kani sogoma. Nanya lefo ka amba kanumaga dogolen fo. Shangu Yalo amba kani sogoma. Adam Jabate kani sogoma. Jagina bataki chira Chili nare achira lai mamo ya ci anga fuli ba be fuli du bela jelema be ayre koromzo fu Adaman Jallo Espagne tabarkala kani soma tabarkala ka do kai nando na Espagne Guro Jallo alebe gurobe kalube Mamadou alebe abe yana mawga cha Espagne ne wachare Omer Shishu be no gacha no mawga cha de koju non on va faire une liste. Voilà, non, amna lishige, amna tugufu. Japon, Malien be, Bemba alebe Corée. Marché. Corée. Ndaka Corée. Oh Bemba. O saja. Dai. Ay warchi kunga fensa. Okera. Andara do fanrela. Yo gere. Ana va yo. Masire magaji. Ton ami de tous les temps. Ah, abafo. Liab Mago ou Dubaï. Johnny, il est là il y a longtemps. Ouais, c'est le gars. C'est le gars. D'accord. C'est le gars. On y en a. On fait la fête ici. Alassane, aga foli bien. Ada mawka changwe. Makana kifu. Anga msokoroba abe sinu anga foli bay. Yaina makana ki ame duauke. Ame duauke chokoroba afari jolembate akan. Awo ame duauke alaga chokoroba ka akeneya. Yara ka ashiga rema. Amin. Makana ki tunnendo ashababu yo ode. Ambo duauke. Ambo duauke. Abe chokoroba koro. Ka duauke. Alaka bana ka aban peu. Alaka bana ban ka peu. Alaka lafiya ko di. Korokasim Klerula akloba na sogomadaina ame foli dama katakarani Musa baladu alno ya suraka zero mandible amandi o kelena amandi amafo no aga 600 wempo no amandi zali ga zera nal dabla a ci mandi aluja ame foli dama kani sogoma ka jabate fo yentem cha abe jabate tara sellaw Tracé les gars, musoroba fait chez vous. Le bon Dieu. Ouais, attends. Bill abandon en plein vol. Non, la n'intergue mokare. Umar abandon. Umar d'agra abandon. Bill. Umar nini. Umar. Umar amasuguridu.
Bill Amadu ne bakay akai Bill ka foli biya mhm agogo ne ga le yɛrɛ to ye sa k'ale ta ye Basira ni fana de ye a y'a fɔ a fɔ ne yɛrɛ ko ka fi k'ale ni ne tɛ bilen quoi ne ŋa banna n'an ye Bill fo an bɛ foli an b'a di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma maaw ka ca o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoniw ye kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da Janginɛ n'i ye kow ta k'a lajɛ farafinna parti politique caman u farala ɲɔgɔn kan u ye laseli kɛ n'i y'a partiw ta sa a ka ca fo ka taa fɔ a to ten n'an taara a tɔgɔ Kongokaw fɛ yen olu ka parti min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko PCPI Kongo jumɛn kelen Kongo kelen kɛ Kinshasa ayi dɔn in Brazza kɛ mɛ yɔrɔ min na sa cɛkɔrɔba in fo ils ont fait la dépigmentation Denisia Denis Sassou Nguesso voilà ale ka jamana o maaw ye communiqué kɛ parti min bɛ Camerounkaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko IPC Manindeng olu fana tɛgɛnɔ bilala a communiqué la parti min fana bɛ yen n'a bɛ Camerounkaw fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CNR olu fana tɛgɛ magara la Marokokaw fɛ yen parti dɔ bɛ yen a ye fɔ a ma ko nin ye jumɛn la voie démocratique de Maroc CNM o tɛ yan Burundikaw fɛ yen CNDD o b'a la Niger parti dɔ bɛ yen a ye fɔ min ma ko alternance espace citoyen AEC o fana b'a la CNDD comité des sans papiers de France olu b'a la comité des sans papiers Francikaw fɛ yen o b'a la Amicale panafricaine France o b'a la parti communiste congolais o b'a la Janginɛ nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛnɔ ni ka a bila sɛbɛnna ka Mali jamana faamaw k'u wele dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko Kɔlɔnjɛba Baro Janginɛ ko wulikajɔ min ni a kɛlen don Kɔlɔnjɛba Baro nɔfɛ Janginɛ ko u bɛ jamana ɲɛmaaw Janginɛ k'a f'u ye ko Alassane kun y'a fɔ cogo di ɲamakuji dɔɔni merci ka ji dɔɔni kɛ ɲamakuji la Janginɛ parti sadi ale fana b'a la ko a bɛ waati jan bɔ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko Kɔlɔnjɛba Baro n'ale sadi président ye Janginɛ ko wulikajɔ caman ko o kɛlen don a nɔfɛ an bɛ don min na i ko bi o don tɛmɛnenw na dɔgɔtɔrɔ k'a yɛrɛ kun minɛra ko o bɛnna ni décembre kalo tile 6 ye san 2021 ko ka a bila bɛrɛ la mandat de dépôt o t'o ye yan waati damadɔni k'a tilala ka bila ko sabula k'a kun ye nɛni kɛ ko o nɛni kama ko a bilala a ka taa sɛgɛda fiɲɛbɔ dɔɔni yanni kiiri o mago ka jɔ a la ko a bilala le 4 janvier i b'a ye k'a fɔ ko foli dira olu ye foli di a ka avocat ma o waati la ko fɛn min avril kalo tile 4 ye san 2022 Janginɛ ko fɛn min ye wolomasiri tabaw u caman b'a ko lourdement armé arrive à la résidence de docteur Omar Mariko avec pour mission de l'arrêter kebe kalanna o kɔrɔ une douzaine de militaires lourdement armés arrivent à la résidence de docteur Omar Mariko avec pour mission de l'arrêter sans aucun mandat d'arrêt. Ko mandat d'arrêt foyi kun t'u bolo. Sɛbɛn kun t'u bolo. Sɛbɛn kun t'u bolo. Fɛn min ye kɛlɛkɛcɛw ye sa n'u ka marifaw u kun taara kun kelenna kelen min kun b'u la o de kun ye ka Kɔlɔnjɛba Baro ka tɛgɛ da k'a jaso ka taa. Ne l'ayant pas trouvé, les soldats profèrent des menaces et posent des actes d'intimidation contre la famille de Mariko et décident de camper devant son domicile toute la nuit. Comme u m'a sɔrɔ yen k'u ye bagabagaliw k'o kɛ sa ka sɔrɔ ka camper. Tu connais le camping? Mun dɔgɔ ya? Camping ye mun ye? Non, Filifɛn connaît ça. Camping? Ouais. Mais lui il connaît ça. Filifɛn bɛ camping kɛ? Ayi. Awɔ kɛ. Filifɛn ninnu wariba kɔni t'a kun nka a bɛ ko duman dɔn dɛ. E fana bɛ taa?
embo camping goro jangne ay ne ngar ngi ay akro le camping ay ne ngi da campement de ay e kan do ma camping ma ni ma flaw zira gela ale ni ngaro campement camping wo nya no campement agay o de gima yo bakuru abu zira la ko wuli ka jɔ ko a kɛra ka fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ a ka so a bɛ si so min kɔnɔ hali gabugu ko nin bɛɛ lajɛlen de fuyera cogoya min na ɲɛ bɛ se ka da dɔgɔtɔrɔ ka kɔlɔnjɛba baro janginɛ ko nka ko tɛgɛ ma se ka da kan ɲɛ ma se ka da kan a ma ye baro ma ye o e ma Kante ka baro ɲini yan Kante ma baro ɲini yan Kebe ma Kante ka baro ɲini yan Umaru ma suguri dun k'a tilenna ten ko sun fana tigɛlen filɛ ko Umaru m'a ka sun tigɛ fɛn m'a fɔ wa a tɔgɔ Kante y'a fɔ donc k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ni wulikajɔ min ni a kelen filɛ nin ye kɔlɔnjɛba baro nɔfɛ k'a ka jɔ kuma fa n'a ba filɛ nin ye k'a ka jɔ o tɛ Umaru awɔ ko k'a jɔ pewu o ka hakɛ voilà ko k'a jɔ pewu voilà ministère de la santé la fɛn min ye a baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u n'u ka ministre u sigira ka dugawu don ɲɔgɔn ye ka samɛ lase ɲɔgɔn ma Kebe a kow kɛra cogo di Masi y'a fɔ cogoya min na seli hokumu kɔnɔna la fɛn min ye Jaminatu Sangare ministre de la santé Jami a n'a ka fɛn min ye département mɔgɔw ye u sigira fɛn min ye ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔnya k'o deli ɲɔgɔn fɛ a kɛra kun mais kalo tile 3 délégation in yɛrɛ kɔnɔna la wa département in kɔnɔna la kuma lasela kun ye maa min ye sa o de y'u ka secrétaire général Ali Diop Ali Diop jangana bɛ département in dɔn kosɛbɛ a b'a dɔn jangana cɛ tɛ ne b'a dɔn parce que i bɛ taa fɛn na a tɔgɔ yɔrɔ in tɔgɔ sécurité sociale o tɛ yan dɔwdenw bolila mun kan dɔwdenw a bolila min kan o de ye fɛn min ye ko baaraɲɔgɔnya halisa u bɛ baaraɲɔgɔnya halisa u b'o yakubaya kosɛbɛ cogoya min na résultat ɲuman u bɛ se ka sɔrɔ u ka département na cogoya min na dɔwdenw y'a kɛ maa min ye sa Masi o de y'u ka ministre ye fo ka taa se u ka ministre délégué Umaru Jara lui c'est mon ami non lui c'est mon ami dɛ yeah Masi fɛn min ye Jami ye sa a ko ninnu ka wili ka jɔ k'a fɔ fɛn min ye halisa ka résultat ɲuman sɔrɔ k'ale tɛ sika u la tile kelen parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fasojɔ kanu b'u la u bɛ maa lasa i bɛ se ka nɔbɔ kɛ baaraw la fɛn min ye Umaru Jara ye ale bɛ kuma ɲɔgɔnya ninnu kuncɛ ni dugawu ye ka se ka dugawu kɛ Mali ye halisa an ka jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na a ka ɲi a ka ɲi a ka dugawu ka ɲi a tun bɛ caman kɛ fɛn na mɛnɛ a ka dugawu ka ɲi yɛrɛ de ale dugawu kɛ jaginɛ o jana cɛ dɛ ka dugawu ka ɲi a ka dugawu tɛ bi a ka dugawu ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de an bɛ foli an b'o lase a ma kunun tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ fɛn min ye kunnafoni ko bunakun kan ka kuma ka kanabila k'a di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka i sago k'a la ka sɔrɔ i ma don maa gasi la hakilina min b'i la k'a fɔ ka sɔrɔ i ma maa neni i ma maa buruja jangina a bɛ fɔ o ma ko liberté d'expression diɲɛ seleke 4 kɔnɔ a ka diya diɲɛ seleke 4 tɔnba dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko UNESCO olu ka baaraw ɲɛsinnen don kankow ni kalankow ni fɛn min ye laadalako seko ani dɔnko u ka caw ɲɛsinnen don o ma olu de ye nin don in ka a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ liberté d'expression a don ye an ka jamana kɔnɔna la yan parti politique dɔw bɛ yen olu ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni a ye parti Adama PASJ o b'o la o ko cogo di Kebe na fɛn min ye Adama PASJ ka kɛɲɛ ni fɛn min ye 29e anniversaire n'a ye ja fɔ ko Adama Kɔrɔni Adama Kɔrɔni diya bɛnnen don bala ni saga ye i b'a fɔ foyi t'a la Adama Kɔrɔni
ale parti caman bɔr'u la dɛ Adema parti caman bɔr'u la dɛ wa halisa u b'u nɔ la mais kɔrɔnin ko in dɛ Adema kɔrɔnin don dɛ fɔ kɛ i fɛnɛ fɔra a fɔra i k'a fɔ a fɔ foyi t'a la a fɔ Adema kɔrɔnin an ka maa ka ca la a fɔ n'a ko wulila an kɔrɔkɛ yɛrɛ b'a la hali n'u bɛ ko b'a la ko i y'a to nin dɔgɔnin voilà Adema kɔrɔnin a fɔ foyi t'a la ko bɛ taara siran sa suma bi ɲɛ kana ne la yɛrɛ a fɔra i k'a fɔ de mun bɛ i k'a fɔ la i k'a fɔ Adema kɔrɔnin tɛ de kɔrɔw bɛ kɔrɔ kulo b'i la an ka taa Adema PAJ a ye cikan bɔ ka bɛn ni o ye fɛn min ye an kunnafonidilaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o don dɛ u ye foli ɲɔgɔnya ani duwawu ta fɛn min ye ka kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka kɛ ni u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kunnafonidilaw ko halisa u b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan cogoya min na kunnafonidilaw bɛ se ka lakana u ka baaraw kɔnɔna la u k'an lakana dɛ o parce que n'i y'a ta ka lajɛ dɔw bɛ taa sira d'an ɲɛ ka bɔrɔ don an kun na i taacogo tɛ dɔn o bɛɛ bɛ kɛ yan i somɔgɔw t'a dɔn i taara min awɔ dɔw b'i wele appel inconnu na k'i neni a numéro masqué dɔw b'i wele o la u b'i neni ko ka ca ko ka ca koyi a ko ka ca yɛrɛ de ale kunnafonidi kɔni sibilala ma don dɛ o don dɛ i bɛ tunu dɔw tununa hali bi ɲɛma sɔrɔ wallahi a kɛra a ko ma nɔgɔ an bɛ duwawu de k'an yɛrɛ ye ko ala k'an don kalo dibi la amina yarabi ko gouvernement k'u fɛlaw sigi sen kan fɛn min ye démocratie yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na c'est le 4e pouvoir o de don dɛ bon an yɛrɛ kan ka kɛ premier de ye o n'i ye fanga tila démocratie fanga n'i y'a tila u ye naaninan kɔni u y'o ta k'o di kunnafonidilaw ma k'a sɔrɔ ni kunnafoni tiɲɛna jamana kɔnɔ dɔrɔn o ye jamana ko bannen de pewu o y'a bannen dɛ i b'a ye waati dɔ tun kɛra an ka jamana a kuma nɔgɔ dɛ a ko kuma nɔgɔ sisan kɔni a kow bɛ ka ɲɛ dɔɔni dɔɔni kunnafoni bɛ ka di a di cogo la ni kunnafonidila jɛngɛnna kibaruya ma ɲi dɛ a ma ɲi ala k'an tilennen to a bɛ maaw bila kunnasiri mais Baba Modibo Keita u y'a empoisonné a faga don min k'o fɛn kɛ ka bɔ Maliba la ka taga Kaburudon na Amdalayi Kaburudon na donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ continuer ka yɛrɛwolo sigi Mali fantan naani na an ka don yɛrɛwolo kɔnɔ cogoya min na Faransi jɔn kana na tugun an bɛ ka nin baaraba fɛn o fɛn kɛ transition kɔfɛ k'a bɛɛ nɔɔni o wagati la a kana kɛ komi Baba Modibo Keita minɛlen faso den ɲumanw olu place ye kasoboma ye walima dugukolo jukɔrɔ Kaburudon ye donc faso den jugu olu de bɛ kɛ fanga la o wagati bɛ jamana ta k'a feere Evo Morales dun ko an ma ko jamana mago tɛ a den na min b'a feere mais jamana mago b'a den na min kɛralen k'i ɲini pour que ka jamana kuma bɔ donc o siratigɛ fɛ an jɔlen bɛ to pour que ka Mali kuma bɔ cogo min. Yali a bɛ ka yɛrɛwolo sigi fan wɛrɛ fɛ yalima a laban mɔgɔw bɛ se ka o sigi n'a ye ko don n'a nata a bɛ se ka kɛ parti politique ye. Voilà n'o don sera yɛrɛwolo b'o lase bɛɛ ma parce que anw tɛ cachotterie kɛ quoi o fɛn min ma ko dogodogonin dogo Baba Modibo Keita président kun tɛ an ko y'an ka tiɲɛ tabaga ye yɔrɔ politique da ye président ye parti ɲɛmɔgɔ don Thomas Sankara a gɛlɛyara a nana jamana minɛ Kadafi y'a kɛ ten o n'a ɲɔgɔn caman Fidel Castro ni Che Guevara donc anw bolo n'an y'a ye ko jamana ni kisili o tɛ taa fɔ anw yɛrɛ de ka fanga minɛ o la kɔni an bɛ jamana fanga minɛ ka jamana ni kisi dɛ wa an b'o fɔ maliyɛn bɛɛ politiki ka ɲi ne yɛrɛ bolo a b'a kɛ hali sababu ye misiri jɔli politiki dɔ de b'a jalalatigɛ kalanso jɔli politiki dɔ de b'a jalalatigɛ ne bɛ fini min don an ka lakana sariya dɔ de b'a jalalatigɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka baara de ye donc o siratigɛ fɛ a bɛ wajibiya an kan ko politiki yɛrɛ ye baara ɲumanba de ye mais n'i ye fɛn nɔgɔlen kɛ minɛn jɛlen kɔnɔ dɔw bɛ se ka ɲugun minɛn na nka minɛn yɛrɛ tɛ fɛn min b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ o de jɛgɛnnen voilà an ye kuma caman fɔ pour que ka mɔgɔw hakili sigi parce que ni nkalon cayara n'i ma kuma an karamɔgɔ Ayidara ko an ma an b'a fɔ nin yɔrɔ la ko tiɲɛ man kunne ko nkalon kuma la bɛ s'a la donc anw y'an yɛrɛ bila au-dessus de la mêlée ko anw tɛ mɔgɔ jaabi an bɛ fɛ maliyɛnw ka tuubi o la an y'an tigɛ bɔ Cɛbilen Darame nɔfɛ an y'an tigɛ bɔ hali Yada Agali Kufa nɔfɛ parce que minɛn min bɛ Sadio Kamara ni Asimi Goyita bolo wa halisa minɛnw bɛ ka jigin cogo min a bɛ ka jigin ten an balima Kufa an balima Yada a ye malidenw ɲɛ aw ye jɔyɔrɔ kɛ Bamakɔ yan a tɛ se k'aw kɔ sinon aw ta tɛ yen dɛ nin baara min bɛ sen na ta kalo damadɔ ko de don o kuma
avant que ça ne soit trop tard u ka segu ko joli bontan jara santa pour que an kan tigɛ di ɲɔgɔn ma yafa bɛ se ka kɛ minnu ma yafa ka k'olu ma minnu tɛ taa kiri kɔ o kiriw ka kɛ donc an ka bɔ nin kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen faso de don donc o siratigɛ fɛ an y'an tigɛ bɔ bɛɛ fɛ nka Assimi Goïta ka leadership kɔnɔ an bɛ segin ka k'o bɔgɔla dɔn dɛ wallahi gɛlɛya foyi tɛ ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ suro nɛgɛ kaɲa 23 sanga 55 premier ministre kumana ne fɛ Dr Choguel Kokala Mayiga an ye ɲɔgɔn selima fo an ye ɲɔgɔn bilasira an ye foliw kɛ wa an ka ɲi ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ tile fila in na ni sini tɛ sinikɛnɛ don donc an bɛ kuma parce que an wajibiyalen de don k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana nin kisi quoi an y'a faamu ten ni wagatinin kɔnɔ sama ani mɔgɔw ka kuma lafɔra ka baga don kuma la o kɛra sababu ye bɛɛ y'a ye Faransi ye lamaga min kɛ u ye message ci u ka mɔgɔw ma Américains ye message ci u ka mɔgɔw ma ko Bamako bɛna kalaya jɔn bɛna kalaya olu de bɛ nin fɔ kuma bɛɛ nin bɛna kɛ an kɔni jɔlen don an bɛna an ka birigadier wele u k'u labɛn ni Ala sɔnna ma a bɛ fɔ min ma ko temps tɛ regretter Mali ta bɛ lakale tariku la yɔrɔ jɔnya juru minɛtɔ jamana kɔnɔ u ma sɛgɛn jamana la ka Mali bɔ n'u ɲinɛlen m'o kɔ ko an mɔkɛw ye min kɛ wallahi u mɔdenw bɛ jamana in kɔnɔ u ma ban bɛɛ tɛ nataban ci ye dɛ bɛɛ tɛ ko diɲɛ ka di minnu ye quoi olu mɔgɔw jɛlen b'u nin kɔ pour que k'u faso kuma bɔ wallahi donc o de la Ala bɛnnen don jusqu'à la victoire finale pour que k'o baaraw kɛ cogoya min kunnafoli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da o ye tiɲɛ ye Jaginɛ one way ma caman y'a kɔrɔ f'an ye fɛn min ye le doyen Jibril Traoré a ko cogo di Jaginɛ a y'a fɔ en français facile cogoya min na a bɛ se ka faamu a y'a fɔ dɛ a ko cogo di one way a ko sens interdit one way a ko un seul sens ça veut dire one way a ko sens unique si tu veux en clair ça veut dire sens unique en clair ça veut dire sens unique bon ça veut dire que i kɔrɔkɛ bɛ fɛ ka mun fɔ ngilɛ kɔrɔ ka ja ko n ka sira in to yan k'i ka sira in to yen walima k'i bɛ ka taa sira adama ka sira min ta o sira in ye sens interdit ye dɛ a ko ten de yan kuma in miirina o ye dɛ i waɲa ma ɲi kuma in tɛ dɔwɛrɛ n'o tɛ i waɲa ma ɲi k'a bila ne m'i dɛmɛ a la o kabini a daminɛ n y'a fɔ n ko kebe n k'a kana fɔ n ko jɛya bɛnnen don ba la ni saga ye kebe n'a kɛra ko y'an fila don dɛ ayiwa a ko filɛ de ko n t'a la kebe n'a kɛra ko y'an fila don dɛ peut-être a n'an to yen kama dɔnbaliya ye dibi ye minɛ nin tigi bɛ ne kɔ dɛ a ye mun k'i la ma test kɛ foyi bonjour mas votre résultat de test Covid est disponible jɔn ye test kɛ kɔrɔji ma ne test ka don sunɔgɔ la dɛ a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ Burama dɔ taara test kɛ u ka yɔrɔ la ne tɛ dɛ n'a kɛlen bɛ k'o k'i ye i filila dɛ an ye vaccin de kɛ vaccin kɛ an ye vaccin de kɛ vaccin kɛ kebe an ka taa dɛ ko mun kɛra Nations Unies fɛn na mais fɛn min ye Nations Unies ye sa n'a ma ɲɛ ko an ka jamana ye communiqué bɔ communiqué min kɔnɔna la u ye lasew kɛ k'a jira k'a fɔ accord min bɛ anw ni Faransi cɛ fɛn min ye lakana na sira fɛ ko o accord o banna pewu fɛn min ye an ka lasigiden bɛ Nations Unies na Isa Konfuru a ye a notifié Nations Unies Mali ye décision min ta fɛn min ye accord min bɛ an ni Faransi cɛ ko a accord kɔni a banna pewu a y'o décision a y'o notifié Nations Unies. Merci Yana o ta ye a bɛ kɛ tan de o sabula Nations Unies na a jɔyɔrɔ résolution dɔ de taara yen nɔ article 1 tɛ kɔnɔ walasa Faransi ka yamaruya kana dɛmɛ a don Mali ma donc a yirala diɲɛ selekeranin tɔn b'a la k'a fɔ k'a ko banna pewu i m'a ye n'a ma ɲɛ o kɔ kunun fɛnɛ Russie la u taara ni Faransi ye Nations Unies bunna kun kan Mali ko la ko mun bɛ ko Mali ko ko an ka espace aérien ko Faransi donna kɔnɔ siɲɛ 50 ani fila k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ ko diɲɛ maa ka sigi a kuma kunna dɛ ko bɛ se ka lato Faransi la cogoya min na Jaginɛ kunun tigɛ ma don a kuma na la dɛ a tɛ don o la koyi ye Faransi ko Wagner bɛ anw fɛ yan halisa u ka lasigiden min bɛ halisa ale b'o kuma kelen na ale b'o yɔrɔ la halisa i b'a sɔrɔ an ye avion san Wagner bolo an ye avion san Wagner de bolo bon Russie yɛrɛ de taara ni olu ye
jesirigani toba keneka o alsa awbala ko Wagner dayna kunu akuma damnera o na kuma kuncera o ni min borara anoda mawklo ka amadi blo ibe blo do blo me administration territorial ministry ale tabe fo duguma de blo jagina aye yembo ale tabe fo duguma suna foto ko nyama me ngona yare ala kiji ay akafo ay akafo tu oublies blo c'est un gendarme ande nga foto nyama ngombe nga ay c'est un gendarme gendarme et il va à définition de le mot gendarme ay il faut décomposer ntana no dongo no ebulo jain able job so we blow fly o blow flado donc figa to ko bonyo sabula ala anyinga ablo to fla anyinga way do jume do wa figa bodro ko burama bawo joma nema do fa do dati sawada abana akoroga blow do wa mo do e blow jain on do menebe do nyemi ne ko egore fo voilà ibe burama bo do na ga do fara do kebe kunu ministry no administration territorial ministry ay nyefoli ke franchi geni yere accord joli ay nyefoli kala anga je anga la me Dramani mais kuma damne ni mo fo benkan bani ani franciche srasia bara fanfala o benkan o de bato jamana fla be se ka barake non fe aw bebe ben ko kan aw ben mu ka bo fa konna la aw bulu no bla la o benkan e fana konna la force fla ban fe no e force barkan no to bure ka armée force ani force takuba ni Europe jamana mo chamambo o konna la ay mu jatemne ni kosaina ko sababe mu en re ko nafli ko sababe mbato o benkan datgi kera la ko sababe o fen fola mu na o beneme ko kan ka fo ka be baraka nyon fe a wajibi alenu na so be fe ka yelema do la ka don kuna foni na mu jatemne juin kalo santemele bon français numéro décision ta kasroma foi foye ka uni armée malienne be baramun ke ko barajo o temelin ko fe ko fana ko be force barkan mu ma ko bu olubo anga jamana kono kasroma kuna foli dama do be o benkan mu ma cho bo soso ko flana mu aja temene ka fo kosani na depuis janvier depuis ni salon sandamera depuis janvier kana se fo kosani ma anga espace aérien no anga sanguloy au violet, c'est-à-dire que kadon akonna la kasanga ya mariate kachani chez bidroué o fanabe dadigike bengaina ako savana mwe depuis décembre kalo temeli salon en fo bengam manche en jatemine ka fo bengam fando be muni mali re sharia teta donc en o seben ko chuma bon o fana ko ka gelambu bula konna o fana ko chama depuis décembre fo kosani na we jabi mun chama wa assurance signeme ko ka observation ni fin wa mirina mublo ko fanye ko no ko ulube fe munga ke Franci représentant ko luka barakelaw anan re ka barakelaw ko ka sigi ka kuma kasro ote atakabulo donc ko sabare an o jatamine ka fo nga ko be chogomna anga abenkan re akoka banye kile donc benkan folo no e namba foto kana ko traité de défense mo manu depuis 2014 o benkan ka ban pour ko ka ban fika a 70 français ka fo be fa ka ban donc o 7 diru mabi o kalo worota donc nyala sona ma kalo woro o benkan te kembli mais benkan to mo wato barkan ni takuba ba nga jamana kono au Béban bire 600 avec ama foto ko na ko avec effet immédiat te kaloro makuno donc ore kuna funimba en fait a fobi mais al kmare ko maro mu afo mu na se mogoma anga jamana diwani munu manga jamana ko ka foko mali jamana mi andale ni bebe am fe ga barake ni be ko gilan côté mais na we barake a yamali no ka fo ka fa ka nyoma bunya
mais bara kɔnɔna la n'a dɔn ka fɔ bon bonya t'a la aw tɛ. kunnafoli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. merci o ye tiɲɛ ye kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ wɛrɛ bila i da. Yagɛnɛ an tɛ nɛgɛjuru an t'a di maaw ma. a di voilà sira b'u bolo 20 20 18 65 minnu bɛ jamana kɔ kan filifɛn i b'olu ta d'u ma allo. somaw bɛ di. aha dawa a b'a nɔ en plein vol. non non e ne kɔni e ne bɛ ɲɔgɔn kalama. awɔ e ne bɛ ɲɔgɔn kalama. n dɔgɔnin ni n burankɛ. nɔgɔnin ni n burankɛ tɛ yan. kuma ɲɛna. ɔhɔ. n'an ka cɛkɔrɔba fo. Zé Sidibé Ismaël n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. match vraiment ka foli di Mali autorité ma. an bɛ min ɲini ka o ye nin ye. bɛɛ ka dugawu k'u ye. ni kɔni ye min ye sisan. 36 mois in tɛ. que l'État soit très vigilant. parce que tagabaga tɛ bon ɲuman kɛ. o b'a la dɛ. u k'u kɔlɔsi yɛrɛ yɛrɛ de. awɔ. parce que kalo wɔɔrɔ in kɔnɔ du fait u bɛ yan. n'u bɛ se ka tila. ni effet immédiat tɛ. f'an k'an kɔlɔsi yɛrɛ yɛrɛ. parce que fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ a la. tan don. ala ka Mali kisi. ya rabi. ala ka Mali kisi. ami. vraiment n'a fɔra ko gouvernement ni ne don. ni ne don dɛ. ni ne don parce que san'an ka kɛ kuma ye. papier min b'a ɲɔgɔn cɛ. a banna. ko k'a to cogo min na n'a kɛra ten dɔrɔn vraiment bɛɛ bɛ lafiya. an k'o bɔ yen. ala k'an bɔ u bolo. ya rabi. vraiment merci beaucoup. Traoré merci beaucoup. Yagɛnɛ. oui voilà kebe y'a faamu. ko n'a fɔra gouvernement ko nin de don. yanni kuma ka caya a ka diya. an ka taa an ka président nɔfɛ nin waati in na. ça c'est le président. président ni sɔgɔma. bonjour. comment ça va. ça va. bi n hakili bɛ hakilina min ye. ɔhɔn. o ye sensibilisation ye. ka fɛn kɛnɛ ye. parce que faransi y'a jira k'a fɔ Mali ye décision min ta k'a fɔ ko an ka papier min a ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. olu ka ye cogo la. a bɛ faamuya kosɛbɛ. quand bɛ ko ten. o de y'a yɛlɛ ko yɔrɔ ye a ka kɛ faamuya kosɛbɛ de ye. accord min don accord bilatéral don. olu fɔlɔ de ye ni ministre y'a ɲɛfɔ cogo min na olu fɔlɔ de ye ala minɛ. ka accord min jɔ. ka modification k'a la. Faransi président Macron ye ko Faransi k'a fɔ ka fɔ Arsène ko bɛ ban. o de bɛ o ka minɛ cɛ ka ta ka fɔ. Mali ma informé officiellement. a diminué nka a y'o fɔ. a y'a fɔ. n'o kɛra o ka fɔ olu bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn ko violation kɛra. o sariya sɔsɔ tɛ. kabako don. o bɛɛ la nka fɛn bɛ to Mali kɔnɔ. olu ye waati min fɔ o bɛ taa o waati de la. olu kɔni hakilina na ka sariya janfa sariya sɔsɔ la. o bɛ continuer ka fa baara kɛ. o bɛ min fɔ n bɛ se ka min fɔ maliyɛn den bɛɛ ye ko kuma tɛ. mɔgɔ min bɛ fanga la o b'o fɔ. an kana ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn ja jɔyɔrɔ. a fɔ bɛɛ k'i ka baara kɛ dɔw ka supporter Maliko la ka fɔ ko a ti sɔn Maliko la. o ka dugawu kɛ ka sɔn Maliko la nka maintenant a tɔ min kan ka fɔ. baara min kan ka kɛ maa min b'a fɔ o de i bɛ min fɔ la ko a b'o ka taa n'o ye ni transport territorial ye. awɔ. o ka docteur min da a kan parce que a y'a ka doctorat kɛ Lyon de. un docteur a y'a ka doctorat kɛ Lyon de. Alahu akubar. a bɛ français ninnu fɔ ka fɔ bɛɛ a b'a dɔn. a ko o ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ. i y'a ye. ninnu min baara kɛ ka ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana taabolo la. a banna. denmisɛnnin min don o ɲɔgɔn sɔgɔyɔrɔ ye. a banna. o bɛ bakɔrɔ ye même génération de ye. ni o bɛ se ka tun kɛ ka tɛmɛ bɛ population de la. ici ye baara kɛ kunun. e ye min fɔ ka hakilinaw ta k'a fɔ ka tɛmɛ ko accord sɔsɔ la. o baara min ici b'a kɛra ka taa o ye ka kɛ bɔ ale bɛ Mali bɛ kɛ kɔrɔ ka yɔrɔ caman. ni bɔra kuma na ni yɔrɔ min na ka taa ko Ismaël ka taa n'o ye avocat n'o ye conseil ministre de la justice ye. Ismaël Konate. ko a ka information na ko Faransi ko Wagner bɛ yan. ale yɛrɛ ko ten. maa min b'a e y'a fɔ ka dɔn k'a fɔ ko Wagner tɛ yan n'ale ka hakilina la ni Wagner tɛ a bɛ se k'o yira anw na mais jusqu'à présent an ka hakilina ye min ye anw fɛ
Députation mi ani justice de té ani wagner té donc no ko ka mo ko o ka magi hakilo ta parce que olu bɛ vie français olu ka hakililaw ni an ka yiriw tɛ kelen ye mais an b'a fɔ jusqu'à preuve de contraire wagner c'est la coopération c'est politique nga ala ka tɛgɛrɛ Togo an b'i fo merci beaucoup hein ouais Diablo a y'a ka kalan kɛ Lyon de Franchi ouais o doctorat de b'a bolo hein ouais non a ka tubabu kan e ma ka tubabu kan de ka di n'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ hein ouais a ka tubabu kan ka di dɛ donc fɛnɛ allo Mas Bazu an cɛ amari ce somaw bɛ di baasi foyi tɛ yen nɔ tabarikala n b'i fo a diyara n ye ka ɲagalen ka jagɛrɛ fo a bi yan ani kebe tulo b'i la ka ɲɛmaa fo ɲɛmaa tulo b'i la ani arajo baarakɛla bɛɛ tulo b'i la Mas Mali ni Faransi ta yen n ye kuma min fɔ o don n bɛ segin o kelen de kan bi n'a bɛ maa min kɔnɔ ko Faransi tɛ fila ka Maliko la bilen dɛ kɛlɛ bɛ kɛ ka ko in labɛn ko Faransi bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ kɛra ko kɔni an k'o kuma bɔ a la pewu wa Masi ni pɔsɔpɔ n'an y'an sigi ka Faransi ni an ka faamaw filɛ ɲɔgɔn na papiye ko tɛ yen dɛ an de bɛ wuli sisan n'an ma wuli n'an y'an sigi Faransi b'a sago ta an bɛɛ kan yan Ala kan'o kɛ Masi namara t'a la koyi namara t'a la mɛnɛ n'an y'an sigi ko ka faamaw ni Faransi filɛ ɲɔgɔn na papiye dɔrɔn ta a bɔra sa Faransi tɛ fila ka bilen dɛ tabarikala kɛlɛ bɛ kɛ Mali ni Faransi cɛ ka ko in dabila Faransi sago bɛ sigi ni Ala sɔnna a ma a bɛ population de bolo n'an y'an ɲɛ an ka wuli an ka Faransi kɛlɛ a ka taa n'an m'o kɛ k'an sigi parce que a bɛ k'an bɛ ɲɛna yan Ala k'an kunna ja n bɛ fo merci Bazu an bɛ foli ni tanu ye an bɛ o lase a ma voilà kɔfɛ maa caman b'a nɔfɛ ko a gɛlɛyara dɔɔnin an ka taa Faransi allo an ni sɔgɔma awɔ an ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu ka fɔ Kuyatɛ don Kɔntamuso cɛ Masi Kuyatɛ kɔri baasi t'i la baasi foyi t'an na Kuyatɛ a fɔ Ɲagale cɛ k'a ni sɔgɔma parikaw bɛ di baasi foyi t'u la tabarikala a fɔ Danginɛ ye k'a jara a tulo b'i la bamanankɛ mun ta kalo tigɛ a fɔ Kebe ye k'a ni sɔgɔma Kebe tulo b'i la Fanta mɔgɔ sɛbɛ Kɔnate cɛ ladegebali jama ɲɛma tabarikala n'i y'a ye n bɛ nin yɔrɔnin fɔ parce que Mati mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ kɛ ɲɛmaa ye mais i b'a sɔrɔ i ka ɲɛmaaya kɔnɔ i kelen don hasidi ye min ye Umaru Mariko Diagne i b'a dɔn a b'a ka baarakɛlaw apprécier o de y'a diya n ye kojugu tabarikala n'i ye mɔgɔ dege baara la n'a fɔrila dɔrɔn a yira a la k'a tigi fɔrila tiɲɛ don wallahi o de y'a diya n ye tabarikala n bɛ kɔrɔ bubu la fo na Tamajeri tulo b'i la n tɛ taa yɔrɔ jan Mati Mali ni Faransi ta a fɔ maliyɛnw ye k'u ka wuli k'u jɔ ni Faransi y'i dɛmɛ k'i fa su don o b'a sɔrɔ a y'i ba su don dibi la Allahu akbar a fɔ maliyɛnw ye k'u ka wuli k'u jɔ an ka wuli an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye public de b'a fɔ ko Faransi ka taa sinon an ka ɲɛmɔgɔw tɛ se dɛ a filɛ dɛ awɔ ɲɛmɔgɔw tɛ se i y'a ye sa parce que a bɛ komi n'a fɔ n'i ye musokɔrɔbaninw ka tɛgɛrɛ mankan calen dɔrɔn daɲɛ cɛkɔrɔbanin bɛɛ dɔnna awɔ Mati mɔgɔ caman bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ko namara cɛ ma position mun ta a filɛlibaga kan'o ta Kuyatɛ 20 20 18 65 20 20 dara dɔ bɛ da la ala don allo a taara a ka taa Kebe a ko bɛ ɲini ka gɛlɛya allo Kebe Jaginɛ Yuba ko ka don dɔ choisir dɛ
samedi wal mad mashi ko dimin ka dawe ko tulu beta anden gelendi yubanda gelendi ba o ba fliver sura ne wa sura équipe complète la marhabu sele la ba fo kuyatinga kwenye polikamine tabarkala me kebe klobila masikile fo ajane kusuba ajangine fo ka shek klobila ka umar halala bamanange kangilintigi aflede na kumana ibe son tabarkala ni ma son abika radio pere era be kle alo voix la clé ne wa ka fanta mo nyima ko na te fo fanta klobila kana hawi fo aklobila auditeur tena muso katande samake intergeninde ani fulani to bi sidibe Ismail Samake camarade de lutte la battante Segembali le bolbola no fe ami famba tabarkala ala ka hera kana seku maiga Segembali ka auditeur tena muso ka be ani auditrice ka befo ni ala sonama masine après avec kalo jolbo ngonyina media yafo nte fleli ke kuy ay kolontembulo la turutembulo na koroko enye majoy sigatala jangine ukote bamana awo dowin akeleme ka tiɲɛ de sɔrɔ yen aflara dɔw bɛ minɛ ni tilenen don ala ye sigatala i dalen bɛ ala ko la i bɛ kan ka min kɛ fasow ye ala yɛrɛ b'a dɔn i bɛ wɔsi la nafigiya wɔsi tɛ dɛ nafigiya kasi tɛ dɛ an y'o bɛɛ ye yan awɔ k'aw ka docteur fo docteur Klobila komi n y'a ye min bɛ to ka na covid la docteur Sise n terikɛ ba don Allahu akbar teri don n dɔgɔnin don a banna presque an bɛ ɲɔgɔn ye don o don tabarkala a ka cɛ Umar ye awɔ a delila ka n pase n ko Umar ye n dɔ de kalifa don a banna a b'aw lamɛn siga t'a la ni sɔgɔma an ye ɲɔgɔn ye a bɛ taa primature la tabarkala a y'i jɔ k'a fɔ a ye ɲɛ min fɔ a y'a don tulo la tabarkala mas a y'a hakili sigi ni ala sɔnna maa t'anw ka kɛlɛ kɛ koyi fo n'an tɛ tiɲɛ kan a filɛ dɛ ala de b'anw ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ don o de la an bɛ s'u la sinon k'a fɔ fanga ni fanga dɔ Vietnam tun tɛ pogo dɔn Amérique la a kun tɛ kɛ i bɛ jɔ fɛn min dɔ la jangine ko i siri bin bɛɛ b'o la tan don an y'an ka ko bɛɛ di ala de ma fo n'an ma kɔnɔ komi ni Faransi ma anw janfa a banna n'o sen jɛlen o bolo jɛlen yarabi an ka makɔrɔni n'a ka makɔrɔni tasa bɛɛ firi dugu ma kana siga don o la o bɛ kɛ ni ala sɔnna a bɛ kɛ ne terikɛ k'i fo a diyara n ye k'i barikada tabarikala ala ye do k'i yɛrɛ ye o tɛ jeli ye dɛ tabarikala ne fa hɔrɔn ba hɔrɔn siga t'a la awɔ an fa ye mago dilan jamana in kɔnɔ a kɛra n'i kumana maaw bɛ sɔn k'a sɔrɔ u m'i ye n'u y'i ye fana u b'a fɔ a bɛ bɔla min da ja a ka bon a kumakan bɛ ten de ne bɛ kuma ni maaw ye ɲɛ u bɛ jɔ n na e fasamani nka e kumakan ni maaw y'a mɛn u b'a fɔ ja an y'a da yɔrɔ min a b'i yɛrɛ la awɔ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ala ka pise fɛn na taa ɲɛ i b'a dɔn ni katalan b'aw ka tɔgɔ f'a bɛ kasi walahi radio foli don terikɛ la jagine wala yuba ko k'i ka choix kɛ bon comme e ka choix yɛrɛ tɛ jate kebe i ka don fɔ masa an ka kɛ semaine kɔnɔ la don fɔ dɔrɔn don ka di ye dɔrɔn yuba ko tulu ta bɛ yen quoi ko samedi ou bien dimanche an b'o fila bɛɛ bɔ a la voilà an bɛ se ka kɛ jeudi kebe jeudi ka ɲi jeudi ka ɲi sini ne jeudi ayi sini kunɲɔgɔn de woro sa maga allo an ce ma o tora tɛ basi foyi tɛ yen n b'i fo ka kebe fo tabarikala ka kɔnɔko fo kori basi t'aw la ayi kɔrɔ bɔra ka kuma fɔ ta a ye kuma ban a ye kuma ban bugula ba pewu a banna n tɛna yɛlɛ ka kuma kan bilen quoi a banna awɔ n bɛ d'aw ma Tarawele ɛnɛ nin y'i kɔrɔkɛ ba mankan ye dɛ mairie bɛɛ ka bon n'a ye hali seli min filɛ nin a ma dumuni kɛ ayi dɛ o bɛ se ka kɛ Darala don allo an ce an tɛ somaw bɛ di e kɔni tulu de kɛlen don k'e kunkolo in jɛ tulu da de kɛlen don k'e kunkolo jɛ tan dɔ jɛ kunkolo jɛlen don
o ma ne bɛ kuntigɛ ye ne problème ni fo Allah cɛkɔrɔba de don Janginɛ cɛkɔrɔba de don wa awɔ ma tigɛ cɛkɔrɔba de don akai nenu mun ngando me akai me kɛmɛ fo mi to sutra la akai jini waiba bi akai da tuguni da yɛlɛ akai i fana ka lajɛ i ka mɔgɔ wele ayi akai la akai maaw bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye non tiɲɛ yɛrɛ la an kontannen don an watalen don tabarikala faransi gɛnni na non vraiment n bɛ Sogɛli Nasimu fo kosɛbɛ tabarikala n bɛ n denkɛ fila fo vieux Siribe ale ni Bubula i ye denmisɛnnin ye ala k'i kaw jɛmu kibaruya de an ka CNT mobili b'a bolo dɛ ayi a t'a bolo CNT mobili t'a bolo a t'a bolo ne ko n kuma ye bɛnkɛ an bɛ foli d'a ma Janginɛ Prince an b'a fo k'a Sisoko Janginɛ k'i bilalen don ale la k'a sɔrɔ a bɛɛ bɔ dugu kelen Prince kɛ i y'a ka Prince non ayi ma bila la dɛ i bilalen don a la ayi tuba ni banama ayi ne ko a ma o tɛ nu nin da yan n ko ni ko i y'a ka Prince n ko de ka d'a ye ani bilalen don a la olu tɛ kelen dɛ Basiri b'a la Bisiri b'a la a bɛɛ kɛ allo Samakɛ don wa camarade de lutte non vraiment 5 minutes de colo ayi bon tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma ɲɛ empereur invité ka na di ne ma n b'a mɛn empereur wallahi est-ce que empereur empereur yɛrɛ kɔni a bɛ yan dɛ est-ce que Janginɛ bɛ empereur kibaruya dɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama hali seli la an bɛ to ka bataki min ci ɲɔgɔn ma o si ma ci ɲina Janginɛ an kala kama i ka numéro di i y'an ka numéro d'a ma an ka numéro ta ka d'a ma k'an ka wele Samakɛ n kɔrɔkɛ to sa sabali sa ayi ne yɛrɛ ni empereur famana koyi n kɔrɔkɛ bɛ yen a sumaworo la an ye ɲɔgɔn wele seli la an ye ɲɔgɔn wele avisariw ci ɲɔgɔn ma Janginɛ dakun jumɛn ni empereur cɛ o n ka i pan dakun kan sa n'o fɛ ɲɛna kunun n ka dugawu kɛ ayi Janginɛ a to dɛ n yɛrɛ balimakɛ don a to n ka ɲininkali kɛ dɛ e ni empereur bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kalama cogo di k'a ni ne tɛ ɲɔgɔn kalama a ne ni n kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn kalama Janginɛ Masi Janginɛ jɛlen tɛ ko in na dɛ Samakɛ i jɛlen tɛ dɛ i jɛlen tɛ Janginɛ empereur bɔ ka d'aw ma empereur a ka kuma ya an famana koyi Masi a delila yɛrɛ de an ka numéro d'a ma k'a ka n wele yɛrɛ ni Ala sɔnna an b'a di voilà a bɛ diya n yɛrɛ merci beaucoup merci voilà an bɛ bi ta an bɛ o bila yan Kebe Yuba ko i ye don min fɔ k'o ka ɲi ça marche jeudi kunɲɔgɔn voilà on va prendre de l'huile ici voilà le jeudi en 8 Filifɛ c'est bon o ka ɲi voilà Janginɛ c'est bon a ma ɲi choix t'e la o Dara an tɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ fo voilà Kebe foli kɛ merci ka bɛɛ lajɛlen fo voilà ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o don dɛ Ala ka tile yɛrɛ d'an ma wassalam